بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. والصلاة والسلام على البشير النذير محمد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنة إلى يوم الدين. أمبالي مسلم أمبالي من الكلاب إلى جلني أنا جل في دوسنا ni ama si karkarni sini nuwe kala famika nuwe bika waladai wodi hakilati ni jisu kunga sabati wobi soro tu mina masala dina ko anga imamba anga kala so nyama ni fadilatul imam wal ustaz Abdul Aziz Keita kabo gabo nalidi anga kala so ba ni madrasatul ittihadiyya الدراسات الإسلامية gabon والنمادي وواتقلنا مثل بامبي مسجد الاتحاد ومثل إمام بدو ومنا كماني ولد بنتام أرداد يا ربي أبنا كما حكيلاتي نجسك وسبتي جمانا كما غسفك سكسو وي سو تقولنا أبنا كموريكا إن شاء الله تعالى واتنا تقوى على دالي كان سبب ولد فكما على مكان أفويا أنا بارا أنا أورنا على مكان فليتفضل معززا مكرما مأجورا أثابكم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد سلام دينا ويبسي ديناي ويأكلاتك ديناي ويكما بكر فلان كما بكر فلانا أسباب الغياب الأمن فلمك السبب ni basigi be bo anga sidala ni basigi be bo anga jamana kono o sababu ye fenjumo wi anda be se o do fana kuma bakuru sabana asbabu tahaqquq al-amn wal istiqrar sababu fenjume ke sababu ye ni basigi be sabati anga sidala o mo bakuru sabana kuma bakuru nanina noyo kuma labai basi aklila tige bela jele kunguru ambe kunguru basi ani aklila tige olani anga baroi amena fendani min wala basi kunga ame ala dali benzema be ale alabulu ala kambe ensema foka ani ketala kuma bakuru folo slamaya أطيعوا الله وأطيعوا الرسول سلاميا أكلت الجنب الإسلام دين الأمن والسلام سلاميا بسي ديني سلاميا إن الله وملائكته يصلون على النبي ديني يا أيها الذين آمنوا نايوفو صلوا عليه وسلموا تسليما أين ندلوي وقال أيضا دلومي ما سبتي kafoko silama ya dina ko basigi dina do wallazina ma akilatiga dina do ala al-kuffari bangala ni dalude ruhama'u bainahum mo sabati ibuluhum ruk'an dalu folo al-islamu yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana was-salam لأن حقيقة الدين الإسلامي هو السلام لذلك قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله إن الدين عند ومن صدق الله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة والسلم في الآية والسلام والإسلام دمو فلويمي سلاميا أنكم سلاميا نكم ودي بس سلاميا بلا جلين بو كارب بلا جلين فرالين ودي بس نكم شيء سلاميا لا وبس يسابتشيلو كوسا وأكيد لا تسابتشيلو كوسا دلو جمع مبلو على كوكرا نكم أو ما نكو كودالو على لا كوكادو بس يكون أو كادو أكيد لا تيجي aya fembela jeli tafama ala islam adina bela jeli to da basi
o akililatigɛ udkhulu fi silmi kafa aka don basigi kɔnɔ aka don akililatigɛ kɔnɔ a y'a fan bɛɛ lajɛlen jabaga ka yira ka sabati ko silamɛya diinɛ min filɛ nin dɛ a lakika a nakun o de ye ka basigi sabati o de ye ka adamaden latanga a ɲina ka latanga a nafolo la ka latanga a hakili la ka latanga a joli la ka latanga a ka diinɛ la o de ye anw ka diinɛ ye dɛ silamɛya diinɛ a nana basigi de kosɔn nin y'a dalu fɔlɔ ye a dalu filanan as-salat hiya ruknu thani min arkani al-islam wa khatama Allahu as-salata bis-salam assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah silamɛya jɔlen do jɔnso duuru de kan o jɔnso duuru filanan o de ye seli ye silamɛya bɛ seli kɛ su ni tile kɔnɔ siɲɛ duuru an bɛ seli kɛ su ani tile kɔnɔ siɲɛ duuru o seli min filɛ o ye Ala ye seli kun cɛ ka seli datugu ni kumakan dɔ ye o ye kumakan jumɛn ye assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah ko Ala ka kisi ana ka hina ana ka barika ko b'i kan seli fana kun cɛla ni kisi de ye awɔ seli kun cɛla ni kisi de ye ka yira k'a fɔ ko ja silamɛya nakun si tɛ a la fo kisi ani basigi ka adamaden la kisi ka adamaden latanga silamɛya de nana o de kosɔn o de kama an ka seli min bɛ kɛ siɲɛ duuru su ani tile kɔnɔ 24 heures kɔnɔ an bɛ seli siɲɛ duuru o seli bɛɛ lajɛlen kun cɛlen do ni assalamu alaykum ye ka yira k'a fɔ k'e silama i ka diinɛ min yɛrɛ n'i b'a kɔnɔ n'o ye silamɛya ye basigi diinɛ do kisi diinɛ do nin ye dalu filanan ye dalu sabanan ni silama n'a tilala seli la n'a ye assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah n'a y'o fɔ a bɛ duwawu dɔ fɔ a b'a fɔ astagfirullah 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 a bannen kɔfɛ ni saba fɔla duwawu dɔ bɛ yen a b'o fɔ an bɛɛ lajɛlen b'o duwawu dɔn a bɛ mun fɔ allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram seli kun cɛla ni kisi ye duwawu fɔlɔ min bɛ kɛ salamun kɔfɛ o fana ye ka kisi de ɲini allahumma ala anta salam e de ye kisi de ye dɛ ala e yɛrɛ de ye kisi ye wa minka salam kisi tɛ bɔ maa si yɔrɔ basigi tɛ bɔ maa si yɔrɔ a bɛ bɔ ala de yɔrɔ dɛ ala ka kisi ani basigi di anw ma dɛ ka seli kun cɛ ni kisi ye ka duwawu fɔlɔ min bɛ kɛ seli kɔfɛ k'o fana kɛ kisi ɲinini ye ka sabati ka yira ko silamɛya diinɛ min filɛ nin ye ko kisi diinɛ do basigi diinɛ do dalu naaninan kuranɛ jigila su dɔ kɔnɔ kuranɛ kuru kɛra ka jigin ka bɔ lahul mahfuzu kɔnɔ ka na duniya sani kɔnɔ o kɛla su kelen pewu ala y'o su tɔgɔ da kuranɛ kɔnɔ a ye sura kelen jigi a su tɔgɔ la ala ko di kuranɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a sura dɔn e min yɛrɛ bɛ i ka arajo kɛrɛfɛ an ka sura kalan ɲɔgɔn fɛ dɛ inna anzalnahu fi laylatil qadri wama adraka ma laylatul qadri laylatul qadri khayrun min alfi shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
salamun hiya salamun hi salamun hiya hatta matla'il fajri. Kurana bejigila su min ngono na be fama ko latige su alay asuto da kurana kono ako salamun hiya ko osu min fle oyede ko ye kishi suye osu min fle oyede ko ye basigi suye obe mu yirana ko jaja na kunshire te kurana na fo basigi ni aklilatige la fasali koso kurana na ode kama koy ode ko sa jigila su min ngono ala ya su to da ko basigi su aklilatige su ni mayirana kafo onka dina mi islamiyai basigi jina do aklilatige jina do kurana jigila su mi yara kononde ala yo su to da ko basigi su aklilatige su kayira kunna kushite kurana na fo basigi samchilen koso na shite kurana na kunshite kurana fo ka aklilatige sinzin ko sabati dalu duruna mi bayira ka foko islamaya dina ko basigi dina do aklilatige dina do folika mi mani yonche islamo ka folika dunia ani kiyama o ye kishidi tuma nini balima islama bena ibe fen folo mi nyini ko ala o ke karsaye o de kisi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nina bena ibe kishi ani basri ani aklilatige ani hina ani barika ibo do nyini ala fe ko ala ko o ke ayi kiyamon don fana slamo be nyamfu arjino kono don be nyamfu nini fori kan kele tahiyatu yawma yalqawnahu salam ni kishi kele do koy kayira ka foka onga slama ya dina ko kishi dina do ko basri dina do slama ya dina madani ndroma aye bato do keli ni slama u fe bato mi meke sababu ye slama beke maye mami mbe kishi la fasa mami mbe kishi la fasa aye bateau de keli yini envers avec slama cultivé pour qu'il devienne un homme de la paix avec slama lamo wala sa akake maye mami mbe basiki la fasa avec camino au bateau là sun ala ko kanga sundu sundon kundo ay jumani kas eyere ke maye ma basgile mami me basgi la fasa sigidagla rasul sallallahu alaihi wasallam ay kamto akadisa dola ko idha kana yawm sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabahu ahad aw qatala falyakul inni imru'un sa'im rasul ko di koni au dola kelime suna katigila makana kolangulunge akana jogo yake jogo mimayira kafoka tesuna akodi tuguni fa isabahu ahadun aw qatala mimma yaneni obe maye keleke afe igatigila mo nenwa igatigila mo kelewa ayi faliyakul inni imru'un sa'imu kika fatiyu anete etani na koi nebe suna ninkuye muye kaslama lamo kalamo kishika kake kishi mai kake mai mami mbi chesri kishi ani basigi la fasalila kaira kafoka nga dina kishi dina di basigi dina do slama dina madon fana made ayi bato de keli ini slama fe kato o bato kono ali kongono sogo ateso uma ali sosoli ato oke
kuma langolo ato ofo o ye hiji ni hiji den do na namuna kewal do o kalibe haram ya am ala yare kote qur'ana kon faman farada fihi alhajj ashhurun ma'lumat faman farada fihi alhajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fi alhajj wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah ay kanto qur'ana ay abarla وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما هجي أولي كسلام لامو كلامو كي كما سبرني كلامو كي كما مامي منولندو كلامو كي كما مامي بكوكو إمبدي باسكي كوسو سلام دينا يباتو دو دانتي أنغو أو باتو كي أو باتو بكي سببوي ame ke mai mami me basigi la fasa mami me barake basigi koso avec amini dalula mi bayra ka foka nga slama dina e basigi dina anga slama dina naha an idhari asbabi ar-rawi slama ya ayam ben ka bo fem bela jelema mimbe maubo ojakan fem be adamade lasran ka bo ajakan slama dina yang ben ka bo ama rasul sallallahu alaihi wasallam ko aka hadisa dola idha marra ahadukum fi masjidina wa suqina wa ma'ahu nablun falyumsik ala nisaliha rasul kuti sallallahu alaihi wasallam kona dola kelin timina onga misrila obe na dola kelin timina onga sugu kono otuma tamambe abulu otuma bienbe abulu kakamne akisema aka biemne aka tamamne akisema akana maula srani ai odoko songa dina kono abalendo kamara mafenjo ibalmana kafo kibe cloné la o ballendo onka dina kono rasul sallallahu alaihi wasallam yang ben ka bo oma kangana marama fendo nyona ka dola ko shitina bi bolo gboshi ni ay ima dabo min kama be ke o yibolo no kele ibe benta suma du fingono ali femi be adama de lasra kadama de mbo ajaka kamarama fenta ka do mauchema nabu lasra nabu la yila o ballendo onka dina kono ni be kuyimunyi ko ka basigi la fasa dalulama nambe dan uma silama dina ay nyangili do dantige kafoni karsayi ninge ni ka ke ala ni karsayi ninge ni ka ke ala kunshike onyangili la fo basigi la fasali silama dina kono ni mai tugu ka mafaga ki tugu ka faga min fagala naka somo madien silama dina kono atilama be faga du saray kutiba alaykum liqisas fi alqatl atilama be faga du saray afra ko yemuye basigi la fasali koso abo chugala ni mai dogo ka mabolo fenta no osabachila no condition dafala ni shartu dafala ni critère dafala ko tigila mabulu kangati asariku wasariqatu faqtahu aydiyahuma jadaan bima kasaba nakala min Allah ni soyelike ni critère dafala ni shartu dafala ko ka bulu tige ngoso ka mabulu fengu latanga bengani gelaw parce que soni bengani gela tikeli son au début du kata ma bulu fenta atayoro la fo ngo son mami mbedo mauka ni marama fen o bien ka srada maunye o te soni abe fo o de ma ko bengani gela minu be srada maunye slama yayi nyengili bade da uluka
nyengili la belebele nyengili la juguma innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard ma minhum be bengali ke kasrada mawnya kamuchi mawlo kan nan fulu non fe nomne la de slamadina ko koko kuntige ko dlu ko so no bulu tige ko fonongo akuye munyi ko ka basigi latanga ka akila tige latanga fenfembo o chende slamadina ye fu siri ola kayira kafo kanga slamadina mi mambulu ni basigi jinadu akila tige jinadu anana demande la tangari de koso anana basigi de koso meniye nimvo adawla madobi kanto niko silama dina basigi dina akila tige dina silama dina mafokanga jihadu kya silama dina mafo silama moko ka jihadu kya jihadila nimbote alawa maute sa alawa moko soba foko basigi dina du moko soba foko akila tige dina du okuma o jabili kan no ni jabili bela jele o reba fo o kakuma kana que celui qui cultive la paix prépare la guerre. Celui qui cultive la paix prépare la guerre. Okuma korojumai mani mi chesiri kibe basigi sabati kibe akilatige sabati o tigila mafana be kelela bengoyi parce que ma bela jele te basigi fe ma bela jele te akilatige fe o de koso minumbe basigi sabati la dunia kono ya nodu koko lu sigi kunde ye oye no ya don mami mbo o basigi menanse al ni kilo bayiri kabe oni tigi ono otigi la ma oni nyanche o boto tigi la ma kele parce que bela jelente basigi bayi celui qui cultive la paix prépare la guerre o de koso oya masri jamana mado nyakoro kafo ni démocratie nana kaba oye basigi de oye akilila tige de amma ko te kelela tuni oyo ka armée o labla ka jamana labla alaba nana ke munye aw nano ka jamana bela jele mine ola pasadolendo ko basigi che ko akilila tige che mate mi mese ka basigi la korosi ote ola jihadu silama dina ay jihadu fo foku mimbe ala odi ka basigi latanga ka akilatige latanga nyanka kuma bakuru foloi mimba yira ka foku silama dina yi basigi dina yi kuma bakuru fulana fen mande be ke sababu ni basigi be boanga sigidala pasanga sigidala bambela jelen joro bambela jelen siralendo basigi be kanga dogoya yoro do la ma fati bela jelen joro lendo bela jelen siralendo yani anga basigi balia kele anyilendo anfe anga kunyini folo bana bato ni gala dotoro fe ki mangene dotoro te fla ordonnance sabe te ndoron ka dima abe munge abi flé de folo abi flé abanen ko fe flé la bana mimbila na yodo abe soro ka ordonnance sabe ka dima ibo fla ta choga me abo danti aketa on nyambala bi ameka ngabo basigi kono basigi balia de beka nga fanga soro nga sigi dawla mudi nyilendo anfe anga kunyini fono kado muko son basigi bola nga sigi dala muko son akun folo odi adamu shukrillahi ta'ala ala ni'mati al-amn akundo jumai kake ala ma fitri ma waliye basigi kono basigi nemaka kake ala ma fitri ma waliye basigi nemaka ala basigi mingi ama
nankela ala ma fitrima waliye o basigi kono ama ala waliuman don ale ala ban la jarabi ni sirayen ala yo fo qur'ana kono وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ألا يدخلهم مثالا نتكرانكم دغوم تنو أتمي باسكيلا تما أكيلا تيلا بلو بنا ومسرا بلا جلين في هربنا ومسرا بلا جلين في ويومك وكلا على ما فتري ما ولي ala yo o here min ke oyi o ma ala wali man don akano o kala lay mun ke fa hadaka Allah libas al-ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un ala yo kongo drige ba ani sranya drige ba ala yo odo okana ka sranya ni kongo ke o tanay ngoso o ma ala wali man don baliya obi basigi lawli ka boyde nare basigi di anwa nama waliuman don akono basigi betade ni afolo aflana الذنوب والمعاصي فلنا ودي جرومي ani alakota basigi boli anga sigidala akundo jurumi ni alakota bal sabdu wala yari kanto qur'ana kono tazahara alfasadu fi albarri walbahri bima kasabat aydi nas alako ko cheli o bangela bakono abangela dugubaw kono abangela gerew kan abangela tu kono abangela dugubaw kono ala okoye munye bima kasabat aydi nas ko kunshita la de ambolo bara ye minkede ko dio la se amma olanda me baski balia kono nambela jeli yilan lendo nambela jeli sran lendo dirumi sembala de ay dirumi na kominge ala be kan la jarabi no ode de ma asaba min musibati fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir ala koko bala u fefe bansoro ko kunshita la de kan yere bolo de ya lase awma me ko ale ala abe dien chama made koma yikanto korona aya gberwa wa kullan akhadna bi dhanbi koma tum folo ale ala yo bela jeni halaki o ka jomi sababu de koso ola basigi balia akundo yi jomi ani ala kutake ani ala soso akundo jumayi الظلم والاعتداء تولي ni tioli sabatila sigida o sigidala ni tioli sabatila sigida o sigidala tioli sabatila sigida o sigida basigi be wuli ka bo sigidala de na dama den kelo be nyon to na nyon bulu fe no fe ka nyon to nyon ka dugukolo no fe ka nyon to nyon ga nanvolo no fe ko tioli ne nyon nyele no onga sigidala ko tioli de jensena onga sigidala ni tioli sabatila sigida o sigidala basigi be wuli ka boy de basigi be taka boy basigi ba kodo base tioli mainde الظلم ظلمات يوم القيامة tioli mainde ni tioli jensena bulu sigidala ko on yere gbansan de be nyon tonyo ka nyon tonyo nyon bulu nan fulu la ka nyon tonyo nyon ka dugu kolo la ka nyon tonyo nyon dena ka nyon tonyo nyon musola ni tioni nana chongo anga sigidala basigi fana ba kono de ni akundoi
basigi baliya kundo juma intuni ihmalu tarbiyatil awlad kadin la moni ko labla ambela jelen ba fo ko ma senti de nabi ko ma ci yere wolo la tunu ki be demi wolo oni yere tekeli oh naw yere ko te ko ma ci yere wolo la tuni ne sa wolo sa be kini de ke be kini gege sa de wolo parce que mi yere wolo adama de mais sa wolo adama de salama sa do te foi don fo kini o be ke kini ge bagay sigida kono ne ko mati yere wolo la tuni ne waraba wolo waraba do to foi don fo ki poro moka ka mo bulu fe mune ola abi waraba ka bara keke afana bi poro moka parce que wara de wolo wala de bla sigida la wara fana be warabara de ke ni ko ke jagmani de wolo ke kay jagmani jagmani be bara minge afana bo ode kede na on yere yandon labla ka fo ko mati yere wolo labi ki be demi zorobi oni yere tekele onan sonoma na on beno okan ko de be ibi andon fana be fenge ama mingede andon be walike ama mimme ama minyi parce que yere ya fo oyene aw ya awolo mais aw ni on tekele aw ye warabawde aw ye saude aw ye jakmanunde obe warba ka barake obe saw ka barake obe jakmanu ka barake olanga skida be kambulu tasuma sigidai mude yake ayande on labla amula mokanyo ola ni mvennani ni basigi balia kundoyi sigidala nankela alama fitrima waliye basigi na akilla tike kono aban la jarabe ni basigi balia ni jurumi nana chaya sigidala aban la jarabe ni basigi balia ni toli nana chaya mauka nyon tonyo aban la jarabe ni basigi balia nana den la mo dabla beki denye ki dentoy ko mati yere wala tuni mi e denje abo de ke no fana kela basigi be wuli ka bonga sigidala de fatun te songa drome tanta mako batun te songa monta mako ale be bakelinta abe wa monta abe million yereta na deselula abe ma ubarba ni marama few ba sabde malamo fayela mo kike chogame deselita la ameke toro ni nyeni kono olani fenani mimbe basigi bosigidala oni bana donasa kafokoni de yanga banay bana de ni basigi balia kunde ni anga mune gesa wala sambe banani kelede fraj mani kangata comprimé jumani kangata oflo be tachwadi wala sa basigi be sabati anga kuma bena boru odeka noye asbabu tahaqquk al-amni ode kuma bakuru sabanay فانفلو بانغانغا مينجي ودي العدل فالإسلام يأمر بالعدل في كل شيء في القول وإذا قلتم فاعدلوا وفي الحكم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ما الأعداء ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى سلام دينا أبتلني نينام في avec les ni nan fait fem bela jelen na anga tlene na me fait basiki ka kosigi an bela jelen ka tle mais ni fola tuma obi kanto ko jamana marabaho bebo de flo ko de tlelende mi me sugula ni be sani fere kela mi be logo fela ni be sani fere kanga ke etlelendo akono ka den la mo choga sokono etlelendo la imusoni nyanje etlelendo wa na fula ko tlenia ambe de kodu ambe do de ambe katle imamu ika misiri kone katle karamo ika kalansola ikatle directeur ika baraka dala ikatle fonctionnaire ika baraka yoro ikatle commerçant sugu kono ikatle docteur sola ikatle pharmacien kito pharmacie kono ikatle bolla barakela kito ka bolla barakela ikatle ambela jelende beje dakle
anga silama dina do ri nyina fe kanga tlen kuma kana wa idha qultum fa'dilu ni kunku ikatlen kan kola kiri la fana ikatlen dibe kiri tige mawni nyanche ikatlen kiri la silama dina tebna obela ako ki katlen alini jugu ni nyanche ijugu mami ijugu ye ini mami tasra kelengan ijugu do silama dina ko kanga tlen ani jugu ni nyanche ini jugu wala yajrimannakum shan'anu qawmin ala an la ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa kuma goya nyogonya kana aw bla kleni bariala kaka klende kaw kadala ka for kleniya o de kasra la yansranya de ali ini jugu ni nyogon cheki gatli la rasul sallallahu alaihi wasallam ay misali ala bilbil badi kleniya kam awira ka sabawla musodo tumbi rasuluka kabila musodolu na foma ko makhzumiya rasuluka kabila no quraishuye makhzumiya quraishi lanko ka sodo ye ay muso atunye shonike do ka foto wala katu mem mawbulu fa singa na bana bandan kera ba foko ay atabulu ale masinga onna na sabati aka condition nana dafa kiri mi kan ka tigesa ode ka bulu tige crochet re nyonye ka foni min vleni ni nkela ni mena ke malo ya bayre ni malo re la ba me sey rasuluma e ko rasuluka kabila ma do de yeshweni ke ko bulu tige la o ka fo o kala kali ni malo ya bayre ni rasuluko ka be ni bulu tige ni mena ke malo ya bade yi crochetuma ola memi nyina me fareke de sa kata nyina fa be ni ndabla chogoyam o joni mina tafu o yema nyini ndamne o benaka kanga ni Usama ibn Zaidi ma Usama ibn Zaidi eka ni nkai kunwe ekata ni for rasuli bali sabudu eko kadi rasuli ifafa na kokadi ai o ekata ni for rasuli Usama fana wulila ale de chila atala rasuluma achila ni chikani ko for rasuli yana rasulu ne chika na ima de koi musomi ye shweni ke no ye kurashilangai na bulo chigela kamina ke malia de kurashilanga bela jele made ola ama nyini veki ga dabla koi asa malu yadu rasuli kanto Usama ala ye damintie koni maye ninka ke ala ebina sorona doli ke choga di koko dabla rasulu ma dawma de ay ma faranyanga ko laji ay kanto uma au ka don ka fo fami e fala maw lafli fami ke la folo mo lafli li sababu yi o tu enfani mai bar sabu o tungela ni setigi e shonige obotoi wa kirite buru oka meni fandanye ake sete mami obekiri buru otigila makane obani kwa fayaka kumofo wa aymullahi law anna fatimata binta muhammadi sarakat laqata'a muhammadun yadaha ako kokre shiare au bla kerefe maguzumi yakode ayo da kerefe nkalla alala ne muhammadu demuso mi fatumata yi mi kadi kosebe natun sabatela kafoko fatumata tunye shoni ndeke kiru dafala shartu dafala ane muhammadu to mabolo tegede ola kumate magbarema ola angatli klini ya de nyini lendo na me basiki fa anga tsigidala angatli ni afolo aflana atakafulu lijimai anga nyon de mede na be foma la cohésion sociale anga nyon de manga nyina nyona slama dina anani de mesra bawi asra do jumai ay zakatu
o ye sira ye silamɛya nana ni sira min ye ka fantanya kɛlɛ ni a ye i ka jaga bɔ i ka ɲumanya kɛ i ka ɲinɛ i balima suruw na i ka o dɛmɛ silamɛya diinɛ nana ni nin bɛɛ lajɛlen o ka jɛsɛn sigida la an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka makari ɲɔgɔn na i k'i ka jaga bɔ i ka di fantanw ma o jaga yɛrɛ man ca ne million b'i bolo 25 000 ni 10 millions b'i bolo 250 000 ni 100 millions b'i bolo 2 500 000 si tu as 1 milliard milliard kelen b'i bolo 25 millions milliard kelen jaga 25 millions ka nɔgɔya yira an ka ɲɔgɔn dɛmɛ i ka fantanw dɛmɛ ni fantan dɛmɛna sigida la a ye a da dumuni sɔrɔ ma tɛ se tuguni k'a utiliser k'a fɔ k'a bɛ tiɲɛni kɛ sigida la ayi o la silamɛya diinɛ an nana ni nin fana ye walasa basigi ani hakililatigɛ o bɛ se ka sabati anw ka sigida la cogoya min a fɛn sabanan ye jumɛn ye o de ye alikiyamu bitarbiyati nashi'in an ka wuli an ka denw lamɔ dɛ an ka funukɛnɛw an k'u lamɔ an k'u bilasira an k'u lamɔ cogo cɛɲi na an k'u bilasira parce que n'an dɛsɛla o la n'an m'o lamɔ ka ɲɛ o bɛ kɔsegin ka na anw yɛrɛ de ma dɛ o la an k'an cɛsiri k'an denw lamɔ k'o bilasira tilenni kan nin ye fɛn sabanan ye fɛn naaninan arruju'u ila manhajillahi fɛn naaninan n'o y'a laban ye n'an b'a dɔn k'a fɔ ko ala de ye duniya dan ala de ye anw dan an bɛ ɲɛnamaya fana kɛla yɔrɔ min na o danbaga de ye ala ye n'an dalen don o la n'an dalen don a la ko ala y'an dan k'an bila bangukolo sanfɛ an m'an to yen ten gbansan a ye tagabolo de di an ma an bɛ basigi sɔrɔ tagabolo min kɔnɔ n'an y'an yɛrɛ ta kɛ n'o ma basigi sabati an tɛ ala ta fana filɛ an tɛ ala ta filɛ pédagogues b'an bolo psychologues b'an bolo nafolobaw bɔlen don sécurité kama sécurité lafasali kosɔn basigi lafasali kosɔn mais o bɛɛ n'a ta ɲinan ka fisa ni salon ye salon ka fisa ni ɲinan ye salon ka fisa ni ɲinan ye o ye anw tagabolo ye o ye anw tagabolo ye mais pédagogues bɛ yen psychologues bɛ yen universitéw jɔlen don a kama nafolobaw bɔlen don ka don a da fɛ mais o bɛɛ n'a ta l'insécurité bɛ kan ka fanga sɔrɔ don o don o bɛ mun yira n na k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ yen an ɲinɛnen bɛ sɔrɔ o de kɔ maa min ye duniya dan ka anw yɛrɛ dan a m'i kɔ dɔn a la ten dɔrɔn dɛ a ye tagabolo dɔ de di anw ma n'an y'o tagabolo minɛ tuma o tuma an bɛ basigi ani hakililatigi an b'o sɔrɔ mais n'an y'o tagabolo bila a dɔ la an bɛ basigi sɔrɔ fan dɔ fɛ fan caman na an t'a sɔrɔ tuma dɔ la y'an bolo bɛ bɔ a bɛɛ la o la n'an bɛ basigi fɛ an k'an kɔsegin ka na ala de ma ala min ye diɲɛ dan k'a adamaden dan a ye tagabolo min don a ka cidenw kɔrɔ a ye tagabolo min don a ka cidenw kɔrɔ alayhimu salam walasa basigi bɛ na an ka tugu o siraw kɔ o de kosɔn a ye kanto a yɛrɛ ma kuranɛ kɔnɔ ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir yala anw t'a dɔn masa min ye danni kɛ makari masa don ko kodɔn masa don n'an m'o dɔn an ka tugu ale ala kɔ ala ye min fɔ an ko o kɛ a y'an gɛn ka bɔ min ma an ka yɔrɔ ma janya ka bɔ o ma nin ye fɛn naani ye n'an y'o ta k'o ta a tacogoya la a dɔ la basigi a bɛ sabati an ka sigida la an bɛ ala deli ala ka basigi sabati anw ka sigida la kuma laban sa o de ye basigi latangali bɛɛ kungo don dɛ bɛɛ kungo de ye a kana kɛ maaw kɔnɔ k'a fɔ fanitigiw militaires ni policiers ni gendarmes
ani ozo fore ko olu de kungo dron de basigi la tangali ay basigi la tangali ambe kungo de sosote kono mama bon mala bela jelen bi ta ke soko damaira la basigi ambela jelen kungo yi odo sallallahu alaihi wasallam ka di sadobe aye sosote imagidi sigida imagi ayadi ina fo bateau mi meji sanfɛ na bateau dugumala bɛ ala ni sanfɛla bɛ ala maa mi bɛ bateau kɔnɔ o tilalen no ka taa tilan yɔrɔ fila dɔw place ye sanfɛla ye dɔw place ye dugumala ye minnu bɛ duguma n'o mako bɛ ji la o kan ka bɔ de ka taa sanfɛ ka taa ji ta ka segin ka na o sigiyɔrɔ la mais n'o y'i kanto ɲɔgɔn ma ji ka sɔrɔ anw na yan n'a fɔra k'anw ka bɔ ka taa fo sanfɛ ka taa ji ta ka ban ka segin ka na o tɛ yɛrɛ sɛgɛn foyi ye wa an tɛ woni bɔ bateau na an ka woni bɔ a la an ka ji ta yan kɔrɔ ni sanfɛ mɔgɔw ko a y'o to yen nin y'o kungo de ye o yɛrɛ nin don n'o y'a bɔ a la o kungo don n'o ye wo bɔ bateau la ni bateau tola ji la o kelen de bɛ to wa bɛɛ de bɛ to dɛ sote fana ye o de ye o kɔrɔ de ye ka basigi la tanga sigida la an bɛɛ lajɛlen kungo don an bɛɛ kan k'i cɛsiri a la imamu i kan k'i cɛsiri a la imamu i kan ka kɛ wajulukɛla i kan k'i cɛsiri a la karamɔgɔ professeur le maître i kan k'i cɛsiri a la commerçant i kan k'i cɛsiri a la an bɛɛ lajɛlen de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka basigi sabati parce que ni tiɲɛnikɛla nana tiɲɛni kɛ complice de bɛ a la dɛ anw bɛ duguba kɔnɔ yan n'anw duguba kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn dɔn maa si tɛ ja sɔrɔ k'a fɔ k'a bɛna anw kɛlɛ k'a bɛna tiɲɛni kɛ anw fɛ yan n'a ma complice dɔ sɔrɔ anw yɛrɛ cɛ ma n'a ye complice dɔ de sɔrɔ maa min b'a dɛmɛ a ka tiɲɛni na anw yɛrɛ cɛ ma dɛ o de bɛ courage don a la a bɛna tiɲɛni kɛ sinon n'anw bɛɛ lajɛlen faralen don ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko tiɲɛni tɛ kɛ anw fɛ yan an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma tiɲɛnikɛla tiɲɛna a tɛ se fiyewu mais ni ne ko ne bɛ n ta don ne y'a mɛn n balimakɛ la marifa bɛ dogolen b'a bolo so kɔnɔ yen a bɛ bɔ a bɛ taa ci sufɛ a bɛ na fɛnw b'a bolo a dun tɛ baara la n'o ye ko dɔgɔ n'o ko dogo e fana y'i ta dogo nin fana y'a ta dogo n'an banna k'a fɔ ko gouvernement tɛ foyi kɛla o la an ka mɛn jɔn ma an tɛ an yɛrɛ de nɛgɛnna min bɛ e ka so kɔnɔ e b'o dɔn min bɛ ne ka so kɔnɔ ne yɛrɛ fana b'o dɔn n'an bɛɛ y'an ta dogo k'a fɔ k'an k'an daje a kan an bɛ ban k'a fɔ ko basigi tɛ jamana kɔnɔ nin b'a kɔnɔ nin b'a kɔnɔ basigi bɛna cogoya di n'aw ma fara ɲɔgɔn kan k'an ka fanitigiw dɛmɛ k'an ka gouvernement dɛmɛ an bɛ kɛ kuru de ye k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an ka gouvernement dɛmɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an ka fanitigiw dɛmɛ walasa basigi bɛ sabati ni maramafɛn bɛ maa min bolo e tɛ maramafɛn marabaga ye ni maramafɛn b'i bolo a n'a condition de bɛ ɲɔgɔn na e y'o dafa wa i y'o dafa wa n'i m'o dafa k'a maramafɛn de y'a di yɔrɔ la a bɛ lamara yɔrɔ min t'a di ye nin bɛɛ kun ye an yɛrɛ de ye koyi nin tɛ juguya ye koyi nin tɛ ɲakunaya ye koyi nin bɛɛ kun ye an yɛrɛ de ye nin bɛɛ kun ye an yɛrɛ de ye parce que ni tiɲɛni kɛla sigida la a kɔlɔlɔ bɛ se an bɛɛ lajɛlen ma ni marifa mankan bɔra radio Firidausi a baarakɛlaw bɛ se yan de wajulukɛla yɛrɛ bɛ na de an bɛɛ b'an ta an ka so kɔnɔ k'an ka so datugu an da la n'a tɛmɛn'o kan yɛrɛ an bɛ bɔ cogoya ɲini mun don basigibaliya o la sira fɛn fɛn bɛ na ni o ye an bɛɛ lajɛlen de kan ka wuli k'an jɔ k'an cɛsiri walasa an bɛ se k'o kunbɛn cogoya min ni de tun ye an ka bi baro ye ka kuma basigi kan basigi jɔyɔrɔ min bɛ a la o kɛla kuma daminɛ ye filanan an kumana ko silamɛya diinɛ ye basigi diinɛ ye
dalu min b'o la an nana ni o ye kuma bakuru sabanan fɛn min bɛ kɛ sababu ye basigi bɛ bɔ sigida la an kumana o fana kan kuma bakuru naaninan fɛn min bɛ kɛ sababu ye ni basigi bɛ sabati sigida la an kumana o kan kuma bakuru duurunan ka kuma kuncɛ fɛn min bɛ basigi sabati sigida la o la an bɛ ala deli ala ka basigi nati an ka sigida la ala ka basigi nati ala ka basigi sabati an ka sigida la ani silamɛya jamana bɛɛ lajɛlen ala ka kunkɔrɔta di anw ma an ka fanitigi minnu cɛsirilen don basigi la fasali la an b'a lajɛ ala k'an n'o dɛmɛ ala k'an n'o latanga minnu ye tiɲɛnikɛlaw ye an b'a lajɛ ala ka hakili ɲuman di an n'o ma ala ka tubiko ɲuman di an n'o ma ala ka kɔsegeli ko ɲuman di an n'o ma nin tun ye an ka bi baro ye a kɛtɔ bɛ nin kan sallallahu ala rasulina muhammadin sallallahu alaihi wasallam وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلوات الله ولي الله صلوات الله